Halo, jumpa lagi bersama saya Dwi Prianto dalam pembelajaran bahasa Jerman untuk level pemula 2 atau A2. Nah, kali ini saya memiliki topik gramatik lanjutan, yaitu seputaran modal verben in Präteritum atau kata kerja modal di dalam masa lampau. Nah, dulu waktu kita masih A1 kita sudah belajar tentang kata kerja modal. Nah, kita memiliki werden yang berarti akan, kemudian sollen yang berarti seharusnya, kemudian möchten yang berarti ingin, ya, wollen yang berarti ingin juga. Tapi kalau wollen itu lebih ke pertemanan, ya. Kalau möchten itu lebih formal. Mögen yang berarti suka, kemudian können yang berarti bisa, müssen yang berarti harus, dan dürfen yang berarti boleh. Nah, kita sudah belajar itu semua. Bagaimana sih pembentukannya di dalam masa lampau? Langsung saja kita menuju ke contoh. Nah, di slide ini kita memiliki 3 contoh. Contoh pertama, damals konnte ich schnell rennen, aber jetzt kann ich nicht mehr. Damals, dulu atau pada masa itu, konnte ich, saya bisa, schnell rennen, berlari dengan cepat, ya. Aber jetzt, tapi sekarang, kan ich nicht mehr, saya tidak bisa lagi. Nah, kita lihat di sini modal verben untuk masa lampau dari können itu adalah konnte, ya. Dan juga sama dengan modal verben di masa sekarang, verb infinitif ditaruh di bagian akhir dari kalimat. Nah, verb infinitif di kalimat ini adalah rennen atau berlari, ya. Oke, kalimat kedua. Ich wollte gestern Eis kaufen. Nah, wollte itu adalah bentuk masa lampau, bentuk Präteritum daripada wollen, ya. Artinya ingin. Ich wollte gestern Eis kaufen. Artinya saya ingin membeli es krim kemarin, ya. Wir sollten heute Morgen früher kommen. Kita seharusnya, ya, hari ini, tadi pagi, datang lebih awal. Früher itu artinya lebih awal. Nah, sollten, ya, ini adalah bentuk masa lampau, bentuk Präteritum daripada kata kerja modal sollen yang berarti seharusnya. Oke, langsung saja kita ke perubahan dari bentuk masa sekarang menuju masa lampau, presens ke Präteritum. Nah, untuk können dia berubah menjadi konnte. Untuk müssen dia berubah menjadi musste. Untuk sollen dia berubah menjadi sollte. Dürfen dia berubah menjadi durfte, ya. Mögen, ya, yang berarti suka, dia berubah menjadi mochte. Nah, mochte di sini jangan terkecoh dengan möchten yang di presens, ya. Möchten di presens kan artinya ingin, ya, tapi kalau mochte di sini artinya suka, ya. Möchten dia berubah menjadi wollte. Wollen dia berubah menjadi wollte. Jadi untuk menyatakan kata ingin kita cukup menggunakan kata kerja modal wollte. Jelas, ya? Oke, langsung saja kita ke konjugasinya. Untuk konnte, ya, ich konnte, du konntest, er sie es konnte. Ya, jadi konjugasi er sie es itu selalu sama dengan ich, ya, untuk Präteritum, ya, dan juga kata kerja modal, ya. Ihr konntet, wir sie konnten. Musste, ich musste, du musstest, er sie es musste, ihr musstet, wir sie mussten. Sollte, ich sollte, du solltest, er sie es sollte, ihr solltet, wir sie sollten. Ya, artinya seharusnya. Durfte, ya, artinya boleh, ya. Ich durfte, du durftest, er sie es durfte, ihr durftet, wir sie durften. Artinya boleh. Mochte yang berarti apa? Bukan ingin tapi suka, ya. Karena dia adalah Präteritum dari kata kerja modal mögen, ya. Ich mochte, du mochtest, er sie es mochte, ihr mochtet, wir sie mochten. Wollte yang berarti ingin, ya. Jadi baik möchten maupun wollen, kalau di Präteritum dia berubah menjadi wollte, ya. Ich wollte, du wolltest, er sie es wollte, ihr wolltet, wir sie wollten. Oke.
Nah, biar kita lebih mengerti, kita lanjut lagi ke contoh ya. Contoh pertama, damals durfte ich kein Auto fahren, aber jetzt habe ich schon einen Führerschein und darf Auto fahren. Dulu aku tidak boleh menyetir mobil, aber jetzt, tapi sekarang, habe ich schon einen Führerschein. Saya sudah punya SIM ya. Jadi der Führerschein itu artinya SIM ya. Und darf Auto fahren, dan boleh berkendara dengan mobil. Contoh berikutnya, damals konnte ich Englisch sehr gut sprechen, aber jetzt habe ich alles vergessen. Dulu saya bisa berbicara bahasa Inggris dengan sangat bagus ya, tapi sekarang habe ich alles vergessen. Saya sudah lupa semuanya ya. Percaya, saya nggak tahu ya. Saya pikir kalau orang sudah bisa bahasa tertentu ya dia akan ingat ya, tapi kalau lupa banget sampai dikatakan do you understand, dia cuma garuk-garuk kepala ya, saya nggak yakin ya, atau dia bohong. Oke, lanjut. Kita sekarang mencoba melakukan latihan. Jadi hari ini topiknya nggak gitu susah sih. Latihannya adalah menerjemahkan. Bitte ins Deutsche übersetzen ya, tolong terjemahkan ini ke dalam bahasa Jerman. Ya, saya punya 5 soal dalam bahasa Indonesia. Kalian harus menerjemahkannya dalam bahasa Jerman. Nah, sebagai bantuan saya kasih kosakata. Schauen itu artinya menonton. Zur Arbeit itu artinya pergi ke tempat kerja. Ya. Verkaufen itu artinya menjual. Mitbringen itu artinya membawa serta. Dan Fußball itu berarti sepak bola. Nah, kalian bisa menekan tombol jeda dan saya kasih waktu untuk mengerjakan selama 10 menit. Baiklah, saatnya kita melakukan pembahasan. Untuk soal yang pertama, aku bisa membawa serta tasmu tadi pagi. Ich konnte, ya, können menjadi konnte ya. Ich konnte heute Morgen deine Tasche mitbringen, ya. Soal nomor 2. Tadi sore mereka seharusnya tidak merokok di sini. Heute Nachmittag sollten Sie hier nicht rauchen. Ya. Heute Nachmittag, sore itu Nachmittag, ya, jangan lupa. Oke, sollen menjadi sollten. Kenapa kok sollten? Karena Sie mereka ya. Konjugasinya bisa kalian lihat tadi tabelnya. Nomor 3. Kemarin aku harus pergi cepat ke tempat kerja. Gestern. Setelah gestern diikuti kata kerja. Kata kerjanya di sini kata kerja modal, ada di posisi kedua ya. Gestern musste ich schnell zur Arbeit gehen. Ya, kemarin saya harus pergi cepat ke tempat kerjaan. Nomor 4. Tahun lalu Wilhelm ingin menjual rumahnya. Letztes Jahr, ya, tahun lalu, wollte Wilhelm sein Haus verkaufen. Nomor 5, terakhir, kemarin seharusnya kita tinggal di rumah untuk menonton sepak bola. Gestern sollten wir zu Hause bleiben, Fußball zu schauen. Nah, di sini ada untuk menonton sepak bola. Kita lihat di sini ada materi zu yang kemarin barusan kita bahas ya. Kalau ada dua kata kerja di dalam suatu kalimat, maka yang salah satunya itu kita pakai zu infinitif. Nah, kalau zu infinitif itu kalau ada tujuan ya. Dia bilang gestern sollten wir zu Hause bleiben. Kemarin kita seharusnya tinggal di rumah. Tujuannya apa? Fußball zu schauen, untuk menonton sepak bola. Oke. Ya, saya pikir hari ini kita sudah cukup belajar ya. Nggak banyak sih materi hari ini, nggak susah-susah amat. Cuma ngerubah modal verben dari masa sekarang menjadi masa lampau. Nah, saya harap kalian menikmati belajar dengan video-video saya dan tetap semangat supaya kalian cepat bisa berbahasa Jerman. Kalau ingin ke Jerman ya segera diwujudkan, tapi syarat utamanya kan bahasa. Oke, saya Dwi Prianto mengucapkan Tschüss und bis zum nächsten Mal.